family members, welcome back to our new video. Abni han ruki thaga nishina unboxing kuribi guna message dia han abni han laga patient do over hoishide to etia moi saman ki anishe abni han dekhai dibo abni han khushi ura sai dibi de thank you kuluwa saman han girai dina moi aste ura abni han dekhai dibo मान आज की निशे ऑर्डर हलाबी मैं आपने नहीं दिखाई देवो आपने हम दीदी खुशी पाइछे बोलिलो प्री ऑर्डर्स दियो पारे दे ठीक है से क्या आस्ते आस्ते आपने हम दे दिखाई देवो दे दे जतरा अनबॉक्स कराना इतने निशे दे अनबॉक्स नोकरा टाइम दे रहे कस्टमर एकता है ना बिसाइना इसे तो अपने हाने नहीं दिखाई ना ताई किन्हीं वो पावरा तो इतु तो अपने हाने नहीं दिखा टाइम बरा ऑलरेडी दातारा अन्य साथ खुली ना दिखाई से बैग इधर और सेकंड बैग लास्ट सामान हम गिरा वो itu nase second bag TV এসে itu অলপ stop করেছে আর বি নামা খতম নাই দে ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনার বেশি খুঁজে লই থাকে ও রখিও না পারি না আপনার লা পেশেন্ট খতম হলে আছে দে মই ফার্স্ট বেশ itu তিনটা ব্যাগ খোলা লা আপনার দেখাই দেব itu পিছে দে সুটকেস লাবি মই আপনার দেখাই দেব দে তাহলে কি আনিছে itu barbi bishi bakto order lahe ase amne an jodi khushi pai gole do pre order ko pare de man list koi di na ani dewa apne anne chalo oishe chachong itu first itu kuri lowa itu bishi re sukesa dekhai dewa nei bas ajibi body lotion anichi de man এটা তো উইন্টার বি শুরু হলে আছে তো পাপায়া বডি লোশন ফেস একলা নহয় না আপনি বডি বি বুকা লাগে গলি দো ইটুবে নিছিলে পাপায়া বডি লোশন আর এটু কি আছে ইটুবে জাসমিন ফুল আর মান বটা আমি আন চলাইছি চলা পড়ে আছে চলাইছি গলি দো 2 months to 3 months চলা পারো নাকি আর তাদের লা বডি লোশন দো ভাল আছে গই না মুদে কোনবা কাস্টমার ভাবি রেকমেন্ড করেছে আর অর্ডার দিছে তো আপনি হান লাগিয়ে গলে দো মুদে ডিএম করবি দে ইউটিউবে নিছি দে ইন বা ইদে লাগা নহয় দে এই চাইনিজ না কোরিয়ান না কি বলে লিখিনা স্টাইল ল্যাঙ্গুয়েজ দে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা পিস ইনে একটা আনিছে মই ট্রায়াল গানে না নিজে ঘরে চলাবো গই না তো আপনি লোগলে মন আছে বলি তো আপনি ডিএম কো পারে আর প্রি অর্ডারস বি দিব পারে রে চলো আর বডি স্ক্রাবার বি আনিছি দে এদু মান ব্যাক সাইড কুমা তো মান স্ক্রাবার হানো নপুনছে তো ইটু তো লম্বা আছে এনি মই সিল প্যাক আছে খুলি না দেখাও না পারো আপনি ইটু লম্বা আছে দে মই খুলি দিব কই এনা আছে দে ফ্যামিলি মেম্বার্স ইনা লম্বা দে হুদে তো আপনি যদি লাগিয়ে গলে তো ডিএম করে দিবি ক্রক্স পে নিছি দে আপনি ভাল লাগিছে গলে তো ডিএম করে পারে দে প্রি অর্ডারস ইটো আছে দে ক্রক্স কোয়ালিটি ভাল আছে মান চলা আছে 2-3 months বেশি ভাল আছে ইটো বি আনিছে কাস্টমার লা অর্ডার লা আছে ইটো বি পাই যাও দে আপনি যদি খুশি পাইছে বলে দাও বাচ্চা লাভে নিছি দে এদিকে অর্ডার আছে আপনি যদি বাচ্চা ছুকুরি গানে লাগিয়ে গলি দো পাই যাও দে ডিএম করবি দে এদিকে নিছি দে দিবিনি মই শপিস কানে দিদি হনা আহিনা তো সাইজ তো 26 27 28 27 और 29 साइज दे আছে তো আপনি যদি তুমি বাচ্চা মাইকি বাচ্চা কানে লাগিয়ে গলে তো আপনি ডিএম করে দে ছোট বাচ্চা লাভি আনিছি দে
এইটো আমি আপনি হান কালার আলাদা লাগতে পাই যাব আপনি হান লাগিয়ে গলে তো প্রি অর্ডার্স দিব পারে দে itu order lah se chokora bacha la apna jodi apna la bacha han kane lagi gole do moide whatsapp kore dibi size aro apna han color ki de lagi gole do apna han pre orders dibo pare de this time do maiki han kane lompen anis de free size alo manu wa ni wi ko ra moi customer ko ba mangi shi do ra ani she free size ase বেশি ভালো আছে ম্যাটেরিয়াল বি ব্ল্যাক তে পাই যাব অফ হোয়াইট তে আর ব্রাউন আর একটা কালার না জানে আপনি যদি খুশি পাইছে বলে তো আপনি এটা বি ডিএম করে পারে দে একদম ম্যাটেরিয়াল ভালো আছে মোলা ফ্রেন্ড একজন লাগাই থাকে তাই তো এটা ম্যাম তো বেশি কমফর্ট আছে গই না তাই ওরা অর্ডার দিছে তো এনে আনিছে রে মই এটা আছে রে সব লাগাব পারে একদম ফ্রি আছে ম্যাটেরিয়াল বেশি ভালো আছে এইটো ব্ল্যাক কালার দে আছে দে ব্ল্যাক কালার দে আৰু ব্রাউন দে এইটো ব্রাউন হলে একদম লাইট ব্রাউন আছে আৰু এইটো অফ হোয়াইট দে আছে এইটো অর্ডার আছে মোলা চাটনি লা আৰু নিউ বর্ন বেবি সান গানে আপনি লিবি বাচ্চা হান ইটো অর্ডার আছে মোলা ফ্রেন্ড লা ইটো বেবি সিপার লা ইটো বি আপনি যদি লাগি গলে নেক্সট মানডে পাই যাব দে ভিতর দিবি কি আছে তালা কি বাস না গিফট রশি তো ইটো বি আপনি ডিএম কো পারে দে মহিলা কাস্টমার সান দোকান দে বেশি আহে acne problem kane bishi ahe acne laga face soap cream anibina kuchi to moi this time moisturizer aro acne treatment for oily and combination skin itu han apne la especially acne problem thaga han itu apne soap apne lage gole na apne han moi description me mola number de dewo apne han itu dm ko pare de chalo itu bi lemon la de ase to lemon la de ase itu bi anti freckle aro anti wrinkle brightening are etum apna la face to bright humun jai gole itu bi ani shide dm ko pare de cho last time rice noodles alishe to balba bikri hoise ajibi mohane ni anishe itu alag te itu aji to alag la anishe mana itu bi apni han noodles lover han rice lagabi anishide cho family members apni hala bacha han jodi kumba mano bacha han chuguri han gane nubu manaso gole apni han pre orders diu pare de itu do order ase mola sapni la bacha la itu order ase ini moi apni ne dikhai dia ase kumba khushi paise gole do mahan ani dibo polka toast bi pai jabo chutu aro dangor pin dibi तो आपने हाल माइकी बच्चा हंगाने मुझे लोगों मन ऐसे हो वैसे तो आपने हाल इयर्स आरो ताला साइज को दिवी महान नेक्स्ट मंथ आनी देवा चलो इधर भी ऑर्डर ला से मुझे लगा मैम एक चुन ला बच्चा हाला लुटुन ड्रेस हान आहिना थकीले तो मोर बानी में ना को अबरा मुझे इधर भी आनी दिशे मां सुंदर ऐसे आपने हाल इधर प्योर made in Thailand la se material bishi bala se apni han jodi lage gule do apni han muide advance order do pare de jo ini asle ina hame pawo de 1 year 2 years lago parala na cartoon han ala la benden de se ar bacha la cartoon nam so pona pare ito ni pai jawo de apni han lage gule do most selling product mola dukan de highest demand aro bishi jai itu perfume anishe mota maiki bini chola pare itu han ani na se he pai jawo de chalo family members viewers khan
itu bi ase de acne oil control cleansing foam itu bi apni han lagi gole do acne especially acne thaka han apni han itu bi lagi gole do itu bi he ani na ase de apni han ahina lobo pare de nole DM koi dibi roll on bi alag ani na ase ide Indian la pala no hoy itu tadi la ase Thai la ase to itu apni han lagi gole do man alag color dani na ase pink purple green to apni han itu bi man DM ko pare de মই চাই না বাবা পুরি না আপনি দেখি দিব তো itu whitening soap ase whitening soap na মানুহন মোলা ফ্যামিলি মেম্বার সান আর ফ্রেন্ড সান মোলা স্কিন বেশি ভালো আছে গো আছে তো মই পুরা বুতান লাগা প্রোডাক্ট চলা আছে দে তো আপনি হামবি সাবুন বি বুতান লাগা ক্রিম বি বুতান লাগা আর ফেস ওয়াশ বি পুরা বুতান লাগা সব বুতান লাগা তো itu বি whitening soap আছে jasmine লাগা আছে jasmine rice আর milk সব 3 in 1 আছে নাকি তো আপনি itu বি DM ko pare de chalo तो last time laga mahan anishe hot case to family members mahan bado alak lutu ahala anishe to itu bi order ase itu bi order la ase apni hal lagi gole do pink color de pai jabo blue de pai jabo de so ini ase de itu bar la do alak de anishe man itu bi order ase itu bi blue color de last time la baro in tan iki ase nalwi alag color ase mon common no hoy to itu la dibi apni han jodi lagi gole do itu bi apni han etia bra pre orders to pare de mohan pre order san lo ase de chalo dinner set idor sorry dinner set no hoy ni ka report ko na ye itu bi anishi de family members last time ane ado khotom hoye she phat to itu bi anishi tinta set te apni han lagi gole do DM koribi itu bi anishi de itu bi shape alag te ase rectangle shape ko na ye to itu ambe apni han lagi gole do office goer san last time bi anishi sadni ta boli she tai office jai to bishi bal ase goi na tai wi recommend koise mohan la customer la recommend la he tahan la feedback khan bal etu han kwa la han ne mohan be ane ase to itu bi color green dani na ase de ever rakhi diyo family members apne han tumba bra plate ani bina salad la plate to man itu ani na se ekta small size te ani she itu ase de apni han kumba bra mujhe last time DM kurishe to apni jodi mola video da sa asuglo do ani na ase mohan ekta size te aro ekta size te aro ekta order bia na pabi apni la order do plate tangor do mohan bag tibi guso na para hoje aro thule na para hoi jawra mohan return di dishe next day he ani dibo mohan bia na pabi apni rakhi dibi ina na next month apni na sure ani dibo de sunscreen do hotai dekhai apne man ki man jai hotai ane sunscreen bi to 45 labe ani na se 60 labe ani na se apne ni dekhai thake do ajibi itula 45 labe ani she 60 labe ani she family members bola viewers han itu apne han demand korina asna itu hardly paisi de tadibi stock te nai saman beshi nai aro saman ami this time the saman ami tahan beshi uthishe high price hoise to itu bi ma khali 10 ta piece anishe jodi apni sa sugule do apni la coaching exit puntishi de apni first come first ko gule ase moi itu ra amni kiman lage apni morom ra DM ko dibi de cho aro brush bacha hala brush chutu hala aro anina ase de
etu bal ra last time do dukan dia na do pura khatam hoise aro anibide ko ra aro anishe apni han judi lage gole do apni han DM ko pare aro komba ra moi full set lage gole do pre orders available ase dibo pare de chukuri khan ama khan over demand moide eyeliner han anibina ko ra mascara do pa nai sorry to moi itu waterproof la malleola ase malleola do bishi bal ase to itu waterproof la bi anina ase apni han itu bi lage gole do DM ko pare aro most selling ase moi la dukan bishi bawa jai jo moi dipari cucumber la niche face mask anichi de cucumber la ase aro itu mix strawberry mixed berries ase mohan kiman joni jai mola husband machine itu cholai to itu bishi bal ase bishi bawa jai dukan de to itu bi anichi de moi apni itu bi lage gole do DM ko pare de itu bi rice ti bi anina ase aro elastic vitamin C itu bi anina ase de lemon laga itu bi sob manlio la he ase manlio la do company bishi bal ase moi tahan laga butan laga manu hala dibi moi recommendation loise to tahala feedback dibi cucumber laga aro manlio la do bishi bal ase to itu dibi apni lage gole do DM ko pare de family members mohan customer han kuma dukan dibi itu especially women hala mangishe mohan to triple blade la ase itu bi anina ase razor itu bi anina ase apni lage gole do DM ko pare de itu tinta full set te ai jawo to 3 layers likhina ase yede to apni ham jodi use kuru mon asle do apni ham itu bi DM ko pare de si bawa bigri hoy moi dukan de to nail polish ham bi manle wala ase apni han lage gole color alag alag ase alag anina ase apni han DM ko pare de ki color lage apni han color han DM ko pare de itu han nasre color han apni han DM ko pare itu han nasre color do movie color do ko na pare de apni han ahina sawo pare dukan de cholo ajibi anishile moi most demanding Vicks moi laga ama laga Vicks to moi naam rakhi disile ama Vicks korina to ita sa mano moi laga picture moi la video da screenshot korina sa mano itu hi mangi ase malik bi bishi hansi she mohan bishi ekta funny incident itu apni no hoy goina duga malik pura moi dikhaisile hoy goina itu apni laga ama Vicks to sa mano mangi ase goina to itu bishi bala ase de family members especially gao bikhahan body pain leg pain itu handa অলপ halina massage kole do bishi relief ase moi do ini 1-2 days pra khatam hoy jay to ajibi order han anishe apni han jodi lage bole do first come first day de asre cho viewers family members kuma hando lip gloss pe ani video liquid la be ani video ko abra mangiche to moi matte la anina se liquid la apni han jodi lage bole do DM kuri de BB cream anina se snail laga itu ala duita kisam pawo itu this time da moi snail la be anishe apni han jodi khushi paise gole DM kuri de all skin type la se itu han all skin purpose aro family members this time be aro lipstick han anishe kumba ra color olop alak nude noholibi ini pink baby pink light pink ina ani ko abra moina itu dibi anina se magenta color de kumba han magenta color de lage guli do apni han pai jawo de ahina lui de so sorry mula viewers ekjon apni ra 0.1 ani kusle 0.1 do ta dibi nai ushe 0.3 bi tani na pa ushe phat jai to moi khali few select koina ani she jodi apni itu color hambe ahina ever try kobo kali do you can come and have a look de chalo itu bi bishi bawa jai aloe vera la ase bishi oily bi nohoy bishi dry bi nohoy moi bi lagai na ase bishi bal ase to moi this time do color pink ani bi aro
red anile pink anile red koi to moi सब mix anishe pink color nude tibe nina ase nude ti dolo komti he ase duita nishina thakimo lagi to apne han itu bi lagi gole do apne han DM ko pare de so maiki manuhan do sob unlimited ase to apne han nide alak alak pai jawo nail remover apne han nide color do orange de ase purple de ase pink de ase green de ase red de ase blue de ase de so itu bi bagala ase button la ase apne han jodi bi water nail remover lagi gole do apne han itu bi DM ko pare de family members man sundur na sabi do fruit stand party occasion kane idu choto size te asbe amne han khushi paise gule do DM kurbi de aro ekta do itu de asbe he man sundur he sabi he amne han gorbal dining hall standard han amne han jodi fruit laga stand lagi gule do olbi the party itu de cholawole la lagi gule do apne han DM ko pare de color alag alag se itu purple de ase aru itu ro ki color ase ko na pare apne me sai na jane lo jodi bal lagi che gule do DM kurbi ekta tango eta chutu ase to itu first come first itu hane moi kun first come first ase de kun jodi DM ko wa ta hande moi de diwo ki gane tadi kiman thagi she thaka nai butan dibi moi thaga sob othai na moi ani loise ekbar dikhai dewo che sundor ase bishi bal lagi she apne han khushi paise gule do DM kurbi de cho ekbar rakhi diwa na yathi bi dikhai dewo na dufa do family members harbi mushroom anisi de moi nam taham ba kusho itu nam do ko na pare itu bi alag ase he itu bari ani na se mushroom da alag style de to mushroom kha manuhan apne han phal lagile do apne han DM kurbi de chili powder butan la chili ba nisi de extra khale ekta nisle manali luise to apne han lagi gole do pre orders dibo pare mala ekta daily customer tai bishi bal lage bishi khai aru ani dibi de ko ra ani sister if you are watching apni la chili do apni charta banga do ani chide aru so sorry butter do melt hui jai na itu bra man butter do itu bra anu para nai butter do alop eta do summer hobra alop risky ase itu be sure sostangi na ki koi itu la mushroom kha mano hamma janiwa botan laga moi nam do ko na pare to itu bi ani na se mushroom do de cho acha amne han family members apne han jodi wall de frame itu he frame ko pare de frame banai na no frame na banali bi ni apne han paste ko do pare na itu do apne han jodi lagi shugli do apne pre orders dibo pare itu movie ni board rakhibo grina anala ase to itu hane inaga ase side le back side te alag ase bishi sundur lai to itu hami ni apne han go kumba housewarming gram de apne han diule mon jai gule do apne han itu lui na bi dibo pare wall di paste ko pare aro frame banai le apne han rakhibo pare de family members yak meat pe ara niside idu order la ase man this time bi yak meat itu ani dishe moi kumba malura moi guru mungso ani na guru mungso advertise kore ko ase isure jane mohan jane man de na samishi blame grado mohan kushi na pai itu beef meat ani na kora no de itu asle yak meat to mula customer han kumba han 2-3 times order kuya han taham rabi feedback dibo ase judi kumba aro again mahani na blame kure bole do mumbai rabi mula friend do luina taiwan kichi luina ban bhal rakha ase yak meat la asle itu beef meat la ani na mahan expose kora noy de
itu man this time anishe order ase to my viewers apni sa sulido apni la yak meat to ani dishide apni da ji homo na paro de so itu asde apni la yak meat to aro kumba lagi gulido apni han DM ko pare de half kg pai jawo 1 kg pai jawo apni 5 kg lo gole 5 kg pai jawo de moi bi hoda ane khawli na pare dam hora wan la rane noli bishi khawli bala se boy chalo family members man jopi be nishe this time do jopi do dam hui jeshe itula pore man bishi ananai apni han order sala he ni dishe to mahan apni han jopi be first come first he asre 5 ta he dukan de thagiwo apni han jodi lobole mun jasule joldi grab koribi de 5 ta de first come first ito ani de asre chalo winter is coming soon ko anishina na Christmas is coming soon October aman Dimapur do October he last wishe November thanda shuru hua edu wrestling ase petroleum jelly la ase to ekta do coconut la ase aro edu do olive oil la ase edu olive oil la ase aro ekta do petroleum la not petroleum coconut la ase aro ekta vitamin E la ase strawberry aro ekta do mango asna gi mun ni heba ra amne han idibi jodi wrestling idibi lagi kole do dibshi bala se she man ekta customer la order ba ani she amne idibi DM ko pare de aro idibi ba ani shide durpi tu idibi ekta sister la order ase sister if you are watching this video amni kg de ani dibina gusle kg de na pai ina packing de pai to this time be amni laga ani dishide cho punchi shide mando dukan de itu bishi jai wafer do bishi bala se to itu barbe ani shide kha mano hambra he aru be ani bi ko ra customer hambra dukan de aha hambra itu ara ani shide blue dibe ni she red dibe ni she green dibe ani she pink dibe ani she to jon sob thai la wafer na se family members welcome kuride itu be thai la new swiss ase ushe alop mitha alop ki gowa jal tamarind thai la tamarind red bull na to itu full packet bikawale la noy de man itu small packet te banai na bikawale se jodi amni han kumba full packet lage kulido pre orders dibo pare man ani diwa cholo family members inaga full amni han khushi pai kulido mahan ani diwo itu do moi gorde chapel hole de rakimala chapel hole de use kro gane anala se amne han jidi gorde kumorom de lage kulido amne han pre orders dibo pare de tole jidi moi ba lagise moi lowo monaso kulido moi apne han de dibo de moi bishe nishe moi la manager chapel hole la use aro ami kumba haneli bhal lagise kulido moi apne de dibo aro this itu full do moi special thanks mola friend la amade dibulu mona se arini laga amade auntie apni laga love aro apni la sewing offering brahman itu apni la remembrance mahan apa rakhi to kati itu family members apni jodi full lage gole da apni pre orders dibo pare de itu moi mala chapel hole de use ko gane anala se sob to noy kumba he ase to apni jodi lage gole do apni muje pre orders dibo pare de he yedi na pai de man bala se moi special thanks to my friend mola friend la amade bishi thanks dibo mona se apni la love support aro sewing apni la nam brahman itu do chapel hole de use ko le se so thank you so much mola friend la amade moi nam do disclose korbo thank you so much de aro viewers han apni an jodi gorde lage gole do apni an pre orders dibo pare de cho itu style alag te ase itu be
পিঙ্ক কালার পাই যাব ইয়েলো দিয়ে পাই যাব দিবি আলাগ আছে দে এই কিসব চাবলে আলাগ আলাগ আছে দে চো হে অলপ লাইট আছে কোনবা ডার্ক আছে ইদিবি পাইন ট্রি লাগা ইনা ড্রাই আপনার ডিমাপুরে বিচারে ডিমাপুরে নাই দে মুভি চাইছে মানুহ সুধিছে তো এইটো ফ্লাৱাৰ মুভি দেখা নাই এইটো অলপ ইউনিক খোৱা মুভি এনে আনিছে দে মই এনে এক্সট্ৰা বি ধৰিছে মইলা চবতো মইলা চাপল হ'ল কাৰণে নহয় মই এনে এক্সট্ৰা বি ধৰিছে আপনাৰ ভাল লাগিছে গ'লে তো 10টা 20টা লো মন আছে গ'লে তো you can DM দেই what is this oh family members আৰু বেনিছে দে quarter plates আপনার quarter plates এটো তো অর্ডার আছে আপনার যদি লাগে গলে তো DM করব পারে মইলা কাস্টমার একজন আছে তাইলা 6 sets আনি না আছে মহান তো আপনার এটো বি লাগে গলে তো DM করব পারে দে চলো এটো আছে দে quarter plates কালার আলাগ আলাগ অর্ডার তিনটা পাইছে একটা 12 সেট একটা 6 আর একটা 6 তো আপনি আমি যদি এটো সেম দে লাগে গলে তো আপনি DM করব পারে নলিবি আলাগ তে লাগে গলে তো আপনি এটো আলাগ তে পাই যাব দে চলো সর্দি হলেছ না ইমান নাক দুপা আছে এইয়া এটো বার family members made in Thailand not made in China made in India নয় দে made in Thailand plate মই প্লেট আনি না প্লেট রাখি দিবি দে কইনা মই দোকান মালিক তে ফোন করিছে তো দোকান মালিক লদে হে তাই আচ্ছা হইছে মই কানে প্লেট রাখি দিছে তো প্লেট পে আনিছে দে তো বার 6 পিস 12 পিস ইনা আনি না আছে তো প্লেট হান্দ লতুন আছে নিউ অ্যারাইভাল আছে মই দোকান মালিক তে বেশি থ্যাঙ্কস দে আছে তাই মই লা ডিমান্ড রাখি দেওয়া তো ইটু দি আনি না আছে আর কালার তিনটা আলাগ আলাগ আনি না আছে চলো এটা আছে thank you family members আর আলাগ আনিছে মই ইটু আপনি যদি ইটু লাগে গলে তো লাস্ট টাইম তো ব্লু দে আনিছে খতম হইছে তো দুবার পিঙ্ক দে আনি না আছে মই ট্রায়াল কানে তো আপনি ইটু লাগে গলে তো আপনি DM করব পারবো দে আর এনি সেট 12 পিস লাগে মই 24 লাগে গলে তো আপনি প্রি অর্ডারস দিব পারে अवेलेबल আছে দে তালা দোকানে বি তো আছে এটু দে আনি না আছে না সাইলে বি অসরা কি সুন্দর আছে উইদাউট তালা লিড পাবে আপনি আনি নি মানুষ দিব পারে চ খোলে আম দে পানি রাখিছে পানি খাও দিতে বলবো মনে আসলে খাজানা নলাওলে আছে দে ফ্যামিলি মেম্বার্স family members sorry man tu pas moi tadela pani wani mile ho pani khalo na itu baru ni side so most selling mola potato pillar itu ni nasde dangor be ni she chudu size pe ni she chudu size pe ani side itu ani she apne DM ko pare de color अलग अलग शेप अलग एक तो इना से एक तो इना से दे शेप अलग अलग टेन से दे last month आपने han viewers han दुकान दे आहिना आपने han बिसरिना पानाय अब एटा तो विषय निशे अवेलेबल से जल्दी आहिना grab it जो আৰু বি নাইফ আনিছে দে এবাৰ কাটি দিও
হাতও লাগা দি তুমি বলা wah bawa katanya itu sati terus bawa katanya cari ya viewers knife orang di sini हमने lagi बोले तो DM को पड़े दे knife तो दंगुला मांगिसले छुटोला दिसी तो दाजो 이거 छुटोला दिसी तो दंगुला देना 이거 ताई पैकिंग की मिस्टेक हुई तो दंगुला छुटोला दिसी तो हमने যদি छुटोला lagi बोले छुटोला भी आनी ना से फैमिली मेंबर्स तो लाइफ किसी बाला से थाईलैंड ला नाइफ আছে हमने आहिना तो लो पड़े दे আৰু এইটো বাৰ এইটো নতুন আলাক আলিছে দে ফ্যামিলি মেম্বার্স সে সাউলি মা খাতারা দেখে সুগুবানি দেখে হইছে তুমি মেড ইন থাইল্যান্ড লাস দে আপনি ভাল লাগিছে বলে দাও ডিএম করবি দে চশমা লাগাও লাগে এনেকা আছে দে দিবা আলাক আনিছে দে দিস টাইম বেশি নিচে আপনি চিন্তা না করি দে আইনা লো পড়ে দে চো पर तो खुली दो लगी उधर दे जो फैमिली मेंबर्स एंटी हेयरलॉस ऑयल भी आनी ना से और शैम्पू भी आनी ना से अपने हाल इट भी यूज करो ले मन से ट्राई कर साओ बोले अपने हाल डीएम को पड़े दे जो आगे तो कौन निशना रोल ऑन भी मैं अलग अलग निशने येलो ग्रीन पिंक और ग्रीन मैं तो इतो हाने तादेलाई चला আছে বেশি ভাল আছে একদম সুইট স্মেল থাকে ইটো আছে फैमिली मेंबर्स परफ्यूम भी अलग अंजिने दिस टाइम दो इतो हम भी तादेला से थाईला से दिस टाइम भी इतो हम भी अलग अंजिने हमने बाल लगिसिलो दो डीएम को पारे दे बेसी बाल আছে মই টেস্টার টেস্ট কৰিছে তো মই গুণ গুণ বাল বাসে ইটো হে থাইলা দিছিলে তো আৰু কি সাবুন বি আৰু আছে দে हमने इतो জাসমিন রাইস আৰু মিল্ক লাগা 3 in 1 লাই ইটো বি আৰু বি আছে দে हमने डीएम को पारे itu kia so ever scissor dia saman bishi damu tishe viewers khan moi bishi manula order lobole ja do stock te thaga nai itu bar saman bishi dam du thina ase this bar or next bar do tahal price ঠিক পাও থুলে আছে আছে তাহলা জিএসটি লাগা প্রাইস তো হাই হওয়া ইটো বি আৰু পাই যাও দে ফ্যামিলি মেম্বার্স ইটো বি এক্সট্রা আৰু আনি না আছে আপনি হান যদি লাগিয়ে গলি তো ডিএম করবি দে viewers আপনি অর্ডার করিস না তো আপনি ইটো আপনি অর্ডার তো পৌঁছে যাইছে দে আপনি 12 পিস তো পৌঁছে যাইছে আপনি আহিনা লব পারি দে নহলে যদি আপনি আগু পারা না গলে তো মান ডেলিভার করে দিব আপনি এড্রেস তো সেন্ড করে দিবি দে চো হ্যালো ভিউয়ার্স আপনি লাস্ট টাইম বে নিছে তো আর দিস টাইম অর্ডার পাইছে 20 পিস আনিছে মান ইটো তো পুরা মুম্বাই তে যাওলে আছে মোলা ফ্রেন্ড বা অর্ডার করা আছে তো আপনি নেক্সট মান্থ কানে লাগিয়ে গলি তো প্রি অর্ডারস তো अवेलेबल আছে আপনি ডিএম কো পারি দে সেম আছে আইকে দে পিঙ্ক কালার দো হে ইটো তো অর্ডার দে নাই ইটো তো মই নি দোকান দে রাখি বলে আনালা আছে আপনি ভাল লাগিছে বলে তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট আপনি ডিএম কো পারে ইটো তো মোলা ফ্রেন্ড আছে পুরা তাই ইটো মুম্বাই তে যাওলে আছে চলো viewers rice soap
dapai de last piece thage she boil ali la uthai la lishe ta de stock te dai to kukul lage juldi apna lobo bola sugule tinta charta lobo bola sugule do juldi dm ko lebi rice shop to available nai de eta to na pawo ta dibi mal pura bisai she na pai to to stock te nai apna tuita tinta lobo je sugule first come first apna dm ko pare car wise pe ani na se tu barbe apna jodi tu bole lagi bole do you can dm chalo family members itu bi ani se khali ekta thagise moi othai lise to itu bi dinner set amne han dinner set ko parbo to itu ekta piece thagise moi ani se apna jodi khushi paise bole do first come first asade dm kuin pa apna dm kuri de chalo itu style de khali ekta thagise itu moi ভাল লাগিছে তো কোনবা মানুহ এটো খুশি পাইছে বলে লবলে মন আছে বলে তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট আছে দে কোন ফার্স্ট ডিএম করব এটো হে হ'ব দে তো আপনি ইতলা ভাল লাগিলে এটো ডিএম করব পারে একটা হে সেটো তো ইন্ডাকশন গ্যাস টিভি ইউজ করব পারা লা আছে এটো ইলেকট্রিক লা দে ভাইট্রো সিরামিক তাদের বুতান দে বেশি পাক তাহান ভাইট্রো সিরামিক লা হে বেশি চলাই কই মান মুরে লা চুনা কাপ কইনা তো তাহান লাদো এটু বেশি বাগ তাহান লাদো ভাইট্রো সিরামিক লা তাহান এটু বা হে বেশি ইউজ করে কই আর এটু বা বেশি বনাই কই তো এটু আছে রে তো একটা নিচে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট আছে কোন খুশি পাইলে তো ফাক ডিএম করি চো কত প্লেস পে ইটু কালার দে আহিনা আছে আর ইটু কালার দে আপনি হান পাই যাবো দে তো খুশি পাইছে বলে তো ডিএম করি দে ইটু তো তিনবার লাগা আর আনিছে দে ফ্যামিলি মেম্বার্স লাস্ট টাইম বে আনা খতম হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড টাইম কোরিয়ার দে আনা খতম হয়ে যাচ্ছে তো থার্ড টাইম ইটু বার খালি তিনটা ক্লাস গিয়েছে তো 2-in-1 de lo itu duita he paise to kumba apni han bachang kane lo munje gale ekta de juice ekta de pani aru ta de rushi pai jabo rushi ma mosto ase bitor de apni han kumba khushi paise bolu do dm kuri de aru single de khali itu bai to ekla thagise itu red color de single de to itu bi apni han bacha kane lagi gole do apni han dm kuri bas असली खजाना जाते हास रे व्यूअर्स खान असली माल असली माल अभी आ रहा है असली माल कैसे जो nolibin na ito family members ito barbi mo aro brush ani side last time anya do khatam hoye jese dukan de rakha do to ito barbi design alag te ani side thai la side de brush market te na pai de khali bola dukan de pawo ito ama han bishe na loise especially ama han mekhala han de tops han de this time be mo design alag te ani side itu han ani nasre apne han lagi bole do apa han kare lagi bole do df ko pare ode itu viewers apne han lamba la ni gushi nali lamba la panai de so sorry stock te nai to itu khata la he nishe itu bishi bal ase gushi chola manohan bra especially mothers school shirt aro white shirt botahala office jahan tahan cholaise bishi bala se to lamba do anu para nai bian pabi chitu he dise apne han itu bi lagi gole dm ko pare aru bi space adise de itu ko pakete bigiri role la no hoy noli bi ko ba birthday purpose kane lagi gole do bahal apne han de sell out koi dibo apne logo mona so do dm koribi
আৰু বি একনি ক্ৰীম লগা এইটো আৰু আনিছিলে একনি ক্ৰীম মই কাস্টমাৰ চান দোকান দে চকৰা হবি মাইকিয়ান হবি একনি ক্ৰীম লা বেছি মই সুধি যাইছে তো মই দিছ টাইম যাই না বিচাৰতে পাইছে এইটো বি ঠাইলা আছে আপনি হান এইটো বি লাগি গলি দ ডিএম কৰিব পাৰে দেই itu white perfume bi ani bide ko raro ani shide jo amne han lagi gule do DM koi dibi aribe nishe fan this time bi dadu ra duita nishe to amne han itu lagi gule do apne han itu DM ko pare butter tea aro ani shide mohan tadu ra jodi last time viewers san apne han luise bal lagi kuli do apne han aro itu order ko pare courier dibe ahi ja ase courier do samon do aji tikla noy de moan courier bi puncha nai courier do tuste de puncho pare to courier de he bishi ahi ase green tea do apne han lagi kuli do itu bi DM ko pare don car wipes to available ase apne han last time mangi thaka han ai jeshide apne han DM ko pare itu bi asde perfume itu bi asde extra apne han DM ko pare de chalo family members itu do pura order ase sister if you are watching my video tula apni la order do punjishide apni address send koi dibi ki kane moi purana han do sob delete koi dishe to bola apni bola whatsapp te DM koi dibi de apni la jurpi te punjishide ये क्या है ओ itu bi mangishe tamarind itu alak ase de last time anala no hoide itu utu do last time anala swiss la ase aru itu do imle tenga na tahan itu maika packing hoy bitore itu ta hala thaila tamarind itu ani na ase de amne khawle mun asole do DM ko pare de cholo family members agi de kwanishna idan customer la order ase quarter plates apne han next month lagi gole do apne han pre orders dibo pare de itu bi customer la order la ase de ekta 12 piece ekta 6 piece ekta bi 6 piece to aha pujishi de apne hala order lo DM kribi de apne han jo apne hala address send kuri joldi family members itu bi color alag te ase de itu do wedding season ahi ase amne han wedding gift ami dibo pare itu bi alag color da nishe alag print da ni na ase amne han jodi itu bi khushi paise bole do pre orders dibo pare de itu same do ase agire dikhai da la do itu la print tv 6 piece pai jabo de same है ना नहीं दिखाई जाओ तो चलो सबसे खजाना डांगोर दिखाई देवो मोला चटनी मैम ते लगा ऑर्डर আছে ಇದು सबसे अलग राइस कुकर में अलग আছে दे शार्प लगा हे स्पावा साबे दे अपने जति इदु लागि गली दो अपने प्री ऑर्डर्स दिबो पारे दे तो रुशिबी ना আছে मोला फ्रेंड ऑर्डर ला ताहि को लगा चटनी लगा ऑर्डर আছে तो ना আছে दे रुशिबी एदे हे जय क्रूला हाली থাকিবला নহয় তাজো এবাৰ আমি খুলিলা দেখাই দিও ডায়াবেটিস ऑटोमेटिक क्लास रे मुझे सब चला पड़े विषय खाली डायबिटिक खान लाइकला नहीं ना नॉर्मल खान भी
আপনার এইটো লিটার আলাগ আলাগ পাই যাব বাড়ি আছে itu asli apni han jodi khushi paise bole do apni dia ko pare next order de mahan adi dibo itu ra dangor size pe ase itu kiba liter ase ta jo 4 liter ase inshallah itu la rushi do ko sadi rola wala ase last day Ayan. Knife sharpener ani side family members charta hai ani na ase to apni han itu jodi lage gole do apni han DM kori de khali tinta he extra ase itu do pre orders la ase itu do nohoi de tinta ase apni han lage gole do DM kori de clippy anishe clippy balbra jabra clippy anishe this time bukan last re ba indian la noi re tade ba anishe this time clippy ekta chutu ekta dangor amne han jodi tu lagiye gole do DM ko pare edu ma apne agire dikhai dishe ekni hala ase oil control la ase edu eta bini apne show kori ase apne han etu DM ko pare aru etu borbe anishe man vitamin C facial mask rice tiu ani na ase to pakete lagi gole do pai jabo aru khola dibi lagi gole apne hal pai jabo DM kori itu dibi ani na ase coconut te moisturizer itu dibi ani na ase chola bana ba jane moi pura explain nokole bi samana cholai to apne han itu jodi lagi gole do khola dibi pai jabo DM kori itu clippy shape alag ke ase itu liye আপনার ভাবি জানি যাব সারাবি ইন্ডিয়ান লা না ইন্ডিয়ান লা নহয় আপনার যদি তুমি ভালো লাগিছে বলো DM কো পারে Entonces 이거는 보이지 시도나 이거 보이지 이거 콜라도 떨라 스나이나 ला तो मुझे रख ली बाबा तले जी परफ्यूम अलग ते असरे फैमिली मेंबर्स इतु भी अपने हम जुदी खुशी पाशे बोले इतु भी DM को पड़े दे हेयर ऑयल भी आरो आनिसिदे हेयर ऑयल दो इनी डिमांड আছে हेयर फॉल कंट्रोल আছে महान चला আছে मोला मोताला चुली भी कमती हो जसे तेलो निगिरे और हेयर ग्रोथ भी करे दे तो इतु भी आनी भी को मान आनिसे अपने हम DM को पड़े और भी आनिसे मान राइस क्रीम दो राइस क्रीम আছে itu আৰু বি আনিছে আপনার যদি তো লাগি গলে তো আপনি DM কো পারে আৰু itu বালেওলা ভিটামিন সি লা হোয়াইটেনিং ফেস ওয়াশ আছে itu বি আপনি যদি লাগি গলে তো আপনি DM কো পারে দে family members moi agi de kwan nishina itu me tin Thailand la ase moi itu do mola malik te he moi phone korina tai de advance pra new arrival plate ahile do morom ba rakhi dibi kishi to itu tai rakhi dishe itu plate kumba order korise moi de anile bal ko do to anina ase amnan jodi khushi paise bole do DM ko pare de 6 piece agi de kwan nishina 6 piece 12 piece ina anina ase moi আৰু একটা তো ইটু কালার আছে দে ফ্যামিলি মেম্বার্স ইটু বি মেড ইন থাইল্যান্ড আছে দে চাইনা লা নহয় ইন্ডিয়া লা নহয় আপনি ওয়েবসাইটে আইনা চেক আউট করতে পারে মেড ইন থাইল্যান্ড আছে তো কোনবরা মই যে প্লেট পে আনি চাইবি না তো আপনি DM করতে পারে দে মই অর্ডার দি না হে পালা আছে তো ইটু একদম রেয়ার আর ইউনিক থাকার মই উঠাই না নিয়ালা আছে দে চো আৰু ইটু বি আনিছি দে lip gloss last time me anishe last time me another khotom hoye she to this time me anishe itu packet ekla ba noy na single dibi kumba lo mana suglo moi single dibi bikawo amni han ahina juldi grab kori de
তো ঠিক আছে আজিলা মহালা আনবক্সিং তো ইমানে আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং রুখি থাকিবি মই নেক্সট উইক তে আপনি হান্দে আৰু career lado আপনি হান্দে আনবক্স করে না দেখাই দিব তো thank you for your love and for your support and prayer আপনি লা prayer wa mahan ahina ma day wa maluina aji khorde ba putishe stay blessed take care love you bye good night